俺直接用民以食为天來形容食有幾重要嘅。嘅講到食，意大利人行卡係一定有名。幾世紀以來，佢哋十萬漢味美食，還發展出滿式圓通，同全球帶出嚟食材文化嘅面，而潛在人同土地嘅連結，用食物來保護傳統文化，來對抗全球食材產業按多熟悉嘅影響。滿式理念廿幾年嚟，未到台灣發展以來，滿式本來係用嚟對意大利傳到世界各地嘅喏，又係用嚟透過向食材議題上發揮影響力。來看記者宋怡娥蔡依床嘅深度報道。鯉魚皮咖啡做得講係意大利人生活習慣的一部分。睇本地嘅土地係意大利第三大都市，人講係高學歷之都。咖啡度到高學歷會有用嘅發展咯。土地有名嘅高學歷業者、咖啡業者連登上場，講出咖啡屯可可啊，唔單止身體、生存環境改上強，就連生活嘅困難都強用。可以簡單地講出大道理，本參加活動嘅民眾了解佢哋嘅背景，當然未愛同數來體驗 DIY 上課那先。而家我哋係來到一啲咖啡博物館咯，也係一啲咖啡屯高學歷結合嘅一個體驗活動。如果本攞到一般嘅一個高學歷頭，個人都係用一個去推天嘅顏做粉，再個加入一個可可脂。此外呢，而係有3種嘅調味粉，分別係甘草、薑粉、韓國肉桂，本去此等調出你自家中意喜歡的高學歷的美食。Abbiamo poi spinto con un abbinamento un po' estremo, inconsueto, dove il caffè c'era ma non si vedeva, i cioccolatini non sono cioccolatini classici ed effettivamente portare sia il cioccolato che il caffè in quell'area un po' inesplorata. La verità è che2024年滿式全球年會喺土林舉辦，也係年會期間全球創發通嘅其中一場，有向見滿式運動嘅業者規劃嘅品嘗會。Quindi siamo parte di quella che è la Coffee Coalition promossa da Slow Food, proprio riunendo tutta l'industria del caffè anche all'origine, non solo come torrefattori, ma quindi assolutamente è un rapporto ormai consolidato che continua a trovare, diciamo, una continuità nella conferma. E quindi è stata la salvezza di molti prodotti tipici italiani ed è stata anche servito a maturare in tanti produttori come me anche la convinzione che il prodotto tipico va rispettato e se fatto con cura e con amore viene poi apprezzato in tutto il mondo.《滿式全球年會》德魯馬德係滿式組織最大嘅全球性活動，世界各地前各位響應優質、順暢、公平嘅滿式團體都為其中向下，相互聯絡交流，分享食物文化同經驗，特別討論全球食材議題同困難，此等產出解決方式。E saremmo chiamati a scelte coraggiose, ridare valore al cibo, ripensare alla salute della terra, smetterla di inquinarla, smettere di produrre in modo intensivo per poi sprecare in modo incredibile, pagare il giusto ai contadini, agli allevatori, fermare la vergogna. Yeah.
慢食理念是公年來媒體台灣各地發展，其中加入慢五類統嘅苗栗團隊，未透過年費工作坊，同國際慢五組織交流，相互分享推動嘅經驗。我們慢語網絡的負責人Kara 在跟他們做一個工作坊的分享。那其中也探討到說什麼是永續性的一個精神，所以我們覺得說，除了在跟我們沿海4鄉鎮的漁村，我們很漂亮的海岸線，跟我們的石滬的文化資產要給它保留以外，其實更重要的是怎麼去確認它永續性的這樣的一個指標。原住民慢食組織係舉辦美食工作坊，用儀式、歌舞、披等原住民色彩，本外國人客用一循環的時間，學會來認識台灣文化。我們原住民的飲食跟樂舞是結合在一起的。那唱完這首歌以後，陸陸續續的主菜就會上來，比如說這個馬告的食材的運用，以及不同的米食的運用搭配，都會在這次的主食當中被呈現。Sì, allora mi è piaciuta molto la presentazione perché avvicina una cultura diversa, quindi anche la ritualità che c'è prima del pasto e attorno al cibo。就是台湾很好做外交的方式是从饮食开始，那不仅是就是地方的团队从一开始就在做这样的饮食文化的脉络的整理跟保存，那其实也包含就现在的政府单位也越来越把这件事情也非常重视。具有法力的原住民歌舞於台東慢食館鬧熱開場。台東慢食團隊係食達美，用食材料理表現很多年來友善土地、維護部落文化、育種播種嘅成果。就連喺外國，每晚係堅持唔用幾百就接嚟傳記嘅原則，用貼切嘅自然設計嘅美好，相當受用人嘅注意。亦都嘅聯絡意大利總會一片嘅人都講，想要借一些餐具啊、筆葉啊那樣，結果意大利總部都講，你就用紙杯就好了。我們這邊都用紙杯、紙碗，先摘了一些桑樹的葉子，洗乾淨，編好安尼吼。台上的副會長田樹啦，把他們家的柿子樹葉都快砍光了，香蕉樹葉都幫我們摘到現場。我們也可以跟大家很大聲的說，台東慢食的團隊在國際年會的現場，我們沒有用到紙碗，也沒有用到紙杯。然後很忠實的呈現給台東的慢食的軟實力啊。我相信對大家來講是一個重新的內化的力量，再來到這個慢食的全球的舞台上，更重新的整理自己，然後連結盟友，然後我相信回去之後大家會變得更有動力，更有力量去做，也許下個階段自己的品牌，或者是自己在關注的這個議題的一些慢食實踐。那我相信這樣的一個交流啊，會促進呢不只是地方上的關係，而且促進呢我們雙邊的關係。那麼透過這樣飲食的互動交流呢，讓我們互相了解彼此的文化。慢食全球年會現場對餸料理、出版書、知識教育、國際社群嘅串聯，各方面帶入慢食理念。本片中輕鬆嘅吞好料嘅是樂度嘅世界，未愛好好來面對食物生產、食物美嘅各項議題。講到慢食運動嘅源頭，加愛對30多年前，意大利羅馬雅坎頭一間金色用門熟食店講起事。
世界有名的连锁熟食店，喺1986年喺印度嘅羅馬嘅西班牙廣場開分店，結下路引起怪大嘅議論。美食評論家 Carlo Peccioni 就同米蘭、韓國、羅馬嘅有錢人士聯合起來發現慢食運動，想要用 slow food 來對抗全球化一致性嘅 fast food。近30年來，慢食運動嘅發起人 Carlo Peccioni 繼續結合新農民4點架嘅力量來對抗大企業，已經係全世界最有名、未係最成功嘅其中一個飲食文化社會革命運動，甚至建立嘅本應該難唔足幾多嘅慢食影響力。各種各樣嘅起司看當然唔係按樣嘅線，喺意大利無論係傳統天下市集，也係超市賣場，天超過要賣起司嘅，因為無論係意大利麵、燉飯、披薩，都天超愛要嘅。意大利1974年起時就不准用油嫩粉，也係經過化學處理嘅保油嫩來做起司，特別中等賣。不過，歐盟喺2015年嘅時節，用自由市場嘅名義，要求意大利不用法定標準，按嫩粉未做得拿來做起司。後來由慢食運動刊登嘅，意大利到今還係堅持用生嫩來做起司，維護嘅品質同名聲。慢食團體還發起嘅慢起司運動，甚至加入慢食社會保育，來維護意大利特殊傳統手工來做嘅起司。Questi qui sono dei formaggi al latte crudo con dei prati sostenibili che non vengono mai toccati e mai coltivati. Quindi sono così al naturale, quindi le mucche che vanno a pascolare, diciamo più in estate, magari li portano non solo in alpeggio, quindi poi anche in base può cambiare anche in base al colore, ma dipende sia non solo in montagna ma anche in più in alpeggio, sì, in alpeggio, quindi può cambiare colore, tipo color giallino.2024年2B13兩片嘅整個考克力真名戰，土林考克力細型生產商，咪係喺慢食理念嘅支持下，向瑞士考克力大廠宣戰。仍然喺土林考克力上盤辦瑞士考克力大廠，喺重度有道地位加倍熱熱，過熟發起爭贏，而來反對顏色批發，堅持土林200年嘅正宗傳統重度有道，原料像可可啊、糖同整果，還向歐盟申請地理標示保護認證，來保護菜地嘅傳統調調。Perché dobbiamo difendere un prodotto tradizionale di grande tradizione come il gianduiotto dalle imitazioni. Per questo motivo è nato un disciplinare molto stretto che garantisce che il gianduiotto di Torino, per chiamare un prodotto gianduiotto di Torino, devi seguire determinate regole. Il gianduiotto è lavorato con pasta di nocciola del Piemonte, cacao, burro di cacao e zucchero di canna. Quindi la massima espressione del gianduiotto torinese deve essere assolutamente senza latte e con questi ingredienti. Grossi. 對應意大利發展起來嘅慢食運動，喺多年來嘅打拼下，喺各項實產地地方發揮影響力。一下已經有8個國家加入，台灣並唔屬意。各地嘅慢食組織研發展，等等向下來問研究社會生產鏈、生態文化。
从头到尾，我来摸清楚是亚看事情，爱慢是成为一种生活态度，甚至是改变世界。